तांत्रिक बुढ़ीमा आसी विमला को से डिउरिया बांधिला मात्रे ही सी उठिकी बसिला। ता पशु मानकर बलि देवार देखुथिबारु ताकू भय कारणरू जर हेछि बोली लोके भाबिवाकू लागिले, किंतु सेमिति किछि नथिला। नारे शंकर, तो स्त्री को भय पाई जर हेनी, के आदि प्रवेश करिछि। 21 दिन रे तो स्त्री मरी जीव। कौन 21 दिन रे मो स्त्री मरी जीव? एमिति काहेकि कहउछ बुढ़ीमा? प्रकृत कथा कौन? चिंता करनी शंकर, मु जेमिति भी हो तो स्त्री को बंचेबी। किंतु कुह बुढ़ीमा, मु सबु करबाकू राजी अछि, कुह। शंकर, मो शक्तिशाली मंत्र दंड को से कबीरा भांगी देला। पुणी सेतिकी शक्तिशाली मंत्र दंड पाई मते 20 दिन जाए आक्रोश उपासना करबाकू हेबो। से पर्यंत तो स्त्रीर रक्षा तते ही करबाकू हेबो। तो मते कौन करबाकू हबो बुढ़ीमा? प्रकृत रे केमिति आ काहेकि मो स्त्री को पिसाची धरिला? से विषय रे जानिबा पाई मते मंत्र दंड दरकार। केयाति भूत मनीष रक्त पिपासी। प्रतिदिन तो रक्त रे तते ता शोष मेंटाइबाकू हेबो। प्रतिदिन राति ता शक्ति बढ़ी जीव। गाँ रे जहाकू देखिबो ताकू मारी ता रक्त शोषी नब। किंतु मो मंत्र दंड कारणरू से उठिकी सेठू जाई पारिबनी। मो नुआ मंत्र दंड पाई आक्रोश उपासना करुछि। दिनकू दिन मो नुआ मंत्र दंडर शक्ति बढ़िबो। से कट थले थिबा पुराणा मंत्र दंडर शक्ति कम हेबो। 20तम दिन रे से मंत्र दंडर शक्ति पूरा पूरी नष्ट हो जिवो। तो स्त्री पूरा केयाति पिसाची हो जिवो। से गोटे दिन गाँर लोकों को मु जेमिति कहूची सेमिति करिकी सुरक्षित रखिबु। 20तम दिन रे मो उपासना शेष हेला मात्रे ही मु आसी से भूत को मारी तो स्त्री को बंचेबी। ठीक अछि बुढ़ीमा, मते कौन करबाकू हबो सेटा कुह। शंकर बुढ़ीमा देइथिबा पुटुली को धरी बुढ़ीमा कहिथिबा मंत्र को कही कही घर को जाउथिला। तांत्रिक बुढ़ीमा जमा विलंब न करी आक्रोश उपासना आरंभ करदेले। बुढ़ीमा कहिथिबा अनुजाई विमलार मुंड पाखरे आ गोड़ तले गोटे दीप जलई सेथिरे बुढ़ीमा देइथिबा पुटुळरू किछि जिनिस काढ़ी दीपरे पकौथिला। बुढ़ीमा देइथिबा खंड मृगर सिंगर गुंड को दीपरे पकईला मात्रे ही प्रकाश हलदिया रंगरे बदली गला। आ विमला उपरे गोटे कला प्रतिछवि दिशिबाकू लागिला। ताकू देखी शंकर बहुत डरीगला, किंतु विमलार प्रेम पाई बुढ़ीमा जेमिति कहिथिले सेमिति ही निज आंगुली को काटी रक्तर 7टी टोपा विमलार मुहरे पकईला। आउ ता सहित बुढ़ीमा देइथिबा मंत्र को जप करिबाकू लागिला। कि काजा मातृणाम, काजा मातृणाम, जा मातृणाम, मातृणाम, तृणाम, मातृणाम। मंत्र द्वारा विमला भितरर पिशाचिनी को सुई बुढ़ीमा देइथिबा शक्तिशाली डिउरिया को पुटुळरू बाहर करी शंकर निज कबाटरे बांधिदेला। आ बुढ़ीमा कहिथिबा कथा को गाँर मुखिया को कहवा पाई गला।
शंकर जाई गाँर मुखिया को निज स्त्री विषय सबु कथा कहिला। आसंता 20 दिन अमावास्या दिन गाँर सबु लोकंक प्रति विपद अछि, सेथिपाई केही भी घरु न बाहरंतु। बुढ़ी माँ जेमिति कहिथिले सेमिति कहिसी आसीगला। शंकर, तो स्त्री भितर किए कयाती को प्रवेश करेला सेटा जानिबाकू हेबो। आउ जदि से कथा जानिबार अछि तो मध्यराति हेला परे माटियारे मु देइथिबा खड्गमृग सिंगर जलिथिबा पाउंसरे छेड़ी दुग्ध मिसेई दबु। तापरे सेथिरे निज हाथ को बुड़ेई प्रत्येक घर सामना कबाटे निज हाथ चिन्ह दे। गोटे गाँ घर को भी छाड़बुनि, प्रत्येकटी घरे निज चिन्ह दबु। 17 दिन पर जाई सबु घर को देखिबु। जो घरे तू देइथिबा कला हाथर चिन्ह नाली रक्तरे बदली थिबो, से घरर लोक तो स्त्री शरीर रे कयाती को प्रवेश करेछि। से कला हाथर चिन्ह राति काहाकू देखा जीवनी। जन आलुओ पड़िला मात्रे ही सेटा दिसिबाकू लागिबो। शुण शुण, आसंता अमावास्यारे विपद अछि, सेइथिपाई प्रत्येक घर सामनारे जमुला जंत्र पकेवार अछि। शुण, आउ अंधार हेला परे केही घरु बाहरिबनी, ये गाँर मुखियांक आदेश। शुण, जाग्रत रुह, जाग्रत रुह। मध्यरात्रि हेला परे बुढ़ी माँ जेमिति कहिथिले शंकर सेमिति ही सबु घर सामनारे निज हाथर चिन्ह देला। तांत्रिक बुढ़ीमा बहुत निष्ठार सहित आक्रोश उपासना करुथिले। बुढ़ीमा कहिथिबा अनुजाई शंकर पिशाचिनी को निज रक्तरे प्रतिदिन ता भोक मेंटेई शांत करुथिला। सतर दिन बीतीगला। मध्यरात्रि हेला। एकादशीर जह्न आलुअरे शंकर एका ही जाउथिला। मध्यरात्रि हेइथिबा कारणरू गाँरे जणे भी लोके बाहरे नथिले। समस्ते गभीर निदरे शोइथिले। शंकर प्रत्येकटी घरे ता हाथर चिन्ह को देखी देखी जाउथिला। गोटिए घर पाखकू गला मात्रे ही ता कला रंगर हाथर चिन्ह आपे आपे नाली रंगर चमकू थिबार देखागला। अरे ये तो मो सांग मल्लेशर घर ना। सी मरिबार तो बहुत दिन वर्ष बीती गलानी। ता स्त्री मंजू घरे एका रहुछि। से विमला को काईकी मारिबाकू चाहुछि। एमिति भावी घर भितरकू जाई पचारिबाकू जाऊ ही थिला। सेतिकी बेले घर भितरु कांदिबार शब्द सुनागला। जोरे चूड़ीर भी शब्द शुभुथिला। घर पछआड़कू जाई झरका बाट दे देखिला। तो भयंकर भूतर मूर्ति सामनारे मंजू निज चुट्टी मुकुला करी पादरे पाउजी पिंधि पिशाचिनी भली कांदी कांदी पादरे भुई को मारुथिला।
এই ସବୁ ଦେଖି ଶଙ୍କର ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମଞ୍ଜୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଙ୍ଗିବିକୁ ରଖି ଯାଉଥିଲା। ଶଙ୍କର ଜମା ବି ପାଟି ନ କରି ତା ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେ ଅଙ୍ଗବିକୁ ପକାଇଦେଲା। ମଞ୍ଜୁ ସେମିତି ଭାବେ ଚାଲି ଚାଲି ଶ୍ମଶାନକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡିଏ କପଡ଼ା ରଖି ସେଇଠି ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ମଞ୍ଜୁ ସେ ଗଛ ପାଖରେ କ'ଣ କରୁଛି? ଆମ ଘର ଛାତ ଉପରେ ପିଶାଚି। ବୁଢ଼ୀମା, ଶୀଘ୍ର ଆସି ଆମ ଗାଁ ଆଉ ବିମଳାକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ତା ପରଦିନ ଶଙ୍କର ଭୟ କାରଣରୁ ଘରେ ବସିଥିଲା। ସେ ଯାହା କିଛି ଦେଖିଥିଲା ସେସବୁ କଥା କାହାକୁ କହିବ ସେଇଟା ସିଏ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ଅନ୍ଧାର ହେଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଘର ଛାତ ଉପରେ ବସିଥିବା ପିଶାଚିନୀ ତାର କ'ଣ କରିବ ଏ କଥା ଭାବି ସେ ସୀମା ପାରି ହେଇ ବୁଢ଼ୀମା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ଧାର ହେବା ଆଗରୁ ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହି ଆସିବାକୁ ହବ। ବୁଢ଼ୀମା ଶଙ୍କରକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମୂର୍ଖ ପିଲା, ଆଉ 2 ଦିନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିପାରିଲୁନି? ଅନ୍ଧାର ହେଲା ପରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀରରେ ଥିବା କୟାତି ପିଶାଚୀର ରକ୍ତ ଶୋଷ ନ ମେଣ୍ଟିଲେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଯିବ। ଆରେ ବୁଢ଼ୀମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏତିକି କହି ଶଙ୍କର ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲା। ଆଗ ଏଠୁ ଯାଇ ଦୀପ ଜଳେଇ ତୋ ରକ୍ତ କୟାତି ମୁହଁରେ ଦେଲା ପରେ ମଞ୍ଜୁକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବୁ, ଯେମିତି ବି ହଉ ପଛେ। ହଉ, ଏ ସ୍ଫଟିକ ମାଳକୁ ପକେଇ ଶୀଘ୍ର ଯା। ପବନ ଦ୍ୱାରା କବାଟରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ପଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପିଶାଚିନୀ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା। ଏଇସବୁ କଥା ବିଷୟରେ ଅଜଣା ଶଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ହିଁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ସିଏ ଦେଖିଲା ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ଏପଟେ ସେପଟେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ବିମଳା ଖଟ ଉପରେ ଅଛି। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଦୀପ ଜଳେଇ କଳା ମୃଗର ପାଉଁଶ ପକେଇଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ବୁଢ଼ୀମା ଦେଇଥିବା ସ୍ଫଟିକ ମାଳ କାରଣରୁ ପିଶାଚୀ ଶଙ୍କରର କିଛି କରିପାରିଲାନି। ଶଙ୍କର ବିମଳାର ମୁହଁରେ 7 ଟୋପା ରକ୍ତ ପକେଇଲା ଆଉ ପିଶାଚିନୀ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଶେଷ ଦିନ ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କ ଉପାସନାର ବିମଳାର ମୃତ୍ୟୁର 20ତମ ଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ହେଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଖଟ ତଳେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ର ଦଣ୍ଡର ଶକ୍ତି କମ୍ ହେଲା ପରେ ବିମଳା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପିଶାଚିନୀରେ ବଦଳିଗଲା।
ସେ ପବନରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ମାରି ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଶଙ୍କର କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ମଞ୍ଜୁକୁ ଖୋଜି ବୁଢ଼ୀମା ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲା। ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ଉପାସନା ଶେଷ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରଦଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ମତେ ସବୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ବୁଢ଼ୀମା, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବିମଳା ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁର ମୁଖିଆ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗରୁ ହିଁ ଡଗରା ବଜେଇଥିଲା। ଜମୁଲୁ ଯନ୍ତ୍ର ମୁଗୁ ପ୍ରତିଟି ଘର ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେହି ଭିତରକୁ ନ ଆସିପାରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ମୂର୍ଖ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଆସି ପିଶାଚିନୀ ହାତରେ ବଳି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଇଏ କୋଉ ଜିନିଷରୁ ବିମଳା ଶରୀରରେ ଭୂତ ପୁରେଇଲା ସେ କଥା ଜାଣିବାର ଅଛି। କହ ମଞ୍ଜୁ, କହ। ନ କହିବୁ ଯଦି ତତେ ନିଆଁରେ ଜାଳି ମାରିଦେବି। ନା 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 ନା, କହିବି। ଆଗରୁ ମଧିରାରେ କ୍ଷୀର ବିକୁଥିବା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଲ୍ଲେଶକୁ ଘିଅ ବିକୁଥିବା ଶଙ୍କର ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଭୂତଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଶଙ୍କର 2 ଜଣ ଗଲେ ଆଉ ସେଠି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଶଙ୍କର ସେଠି ଶିଳାରେ ବଦଳିଗଲା ଆଉ ପୁଣି ଜୀବିତ ହେଇ ଆମ ଗାଁରେ ଧନୀ ଲୋକ ହିଁ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମତେ ରାଗ ଆଉ ଈର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ସମୟର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲି। ଦିନେ କୂଅ ପାଖକୁ ପାଣି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଦହି ବିକୁଥିବା କୁମାର ସ୍ତ୍ରୀ ଯମୁନା ଗଲୁ। ସେଠିକି ବିମଳା ବି ଆସିଥିଲା। ସେ କିଣିଥିବା ନୂଆ ଗହଣାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଯମୁନା ଭାବି ନେଲୁ ଯେ ଶଙ୍କର ଆଉ ବିମଳାକୁ ମାରିବାକୁ ହେବ। ଯମୁନାର ପରିଚିତ ଲୋକ ଜମ୍ବୁ ତାନ୍ତ୍ରିକର ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା କେୟାତି ଭୂତକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ମାରିଥାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ଶଙ୍କରର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଶୁଖିଥିବା ଶଙ୍କରର କପଡ଼ା ଆଉ ବିମଳାର ଶାଢ଼ୀକୁ ଚୋରି କରି ମୁଁ ଶଙ୍କର ଉପରେ ଆଉ ଯମୁନା ବିମଳା ଉପରେ କେୟାତିର ଉପଯୋଗ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଲୁ। ଦୁହେଁ ମିଶି ଦିନେ କେୟାତିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଭାବିଲୁ। ଯମୁନା ଦ୍ୱାରା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥିବା କାରଣରୁ କେୟାତି ବିମଳା ଶରୀରରେ ପଶିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆମ ଘରେ ଅତିଥି ଆସିଥିବା କାରଣରୁ ସେଦିନ ଶୂଦ୍ର ପୂଜା କରିପାରିଲୁନି। 18 ଦିନ ପରେ କାଲି କେୟାତିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, କିନ୍ତୁ ୟା ଘରେ ବନ୍ଧା ଥିବା ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ବେକରେ ସ୍ଫଟିକ ମାଳ କାରଣରୁ ଇଏ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କୁମ୍ଭତାନ୍ତ୍ରିକ ସେ ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ହିଁ ଗୁରୁ ପାଖରୁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛୁ। ସେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ। ସେ ତା ବିଦ୍ୟାକୁ ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ଆବାହନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ ତାକୁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇଛୁ? ଶ୍ମଶାନରେ, ଗଛ ତଳେ। ହଁ ବୁଢ଼ୀମା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଗଛ କୋଉଠି ଅଛି। କାଲି ରାତିରେ ହିଁ ଶ୍ମଶାନ ପାଖରେ ସେ ମଞ୍ଜୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ମଞ୍ଜୁକୁ ଗୋଟିଏ ଖମ୍ବରେ ସେଇଠି ବାନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଥଳି ନେଇ ଶ୍ମଶାନରେ ସେଇ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବୁଢ଼ୀମା ଆଣିଥିବା ଥଳି ଭିତରୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ତୀରର କପଡ଼ାକୁ ଗଛର ଚାରି ପାଖରେ ଜାଲ ଭଳି ବିଛେଇଲେ ଆଉ ବୁଢ଼ୀମା ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୁଢ଼ୀମା, ଏ ତୀରର ଜାଲ କାହିଁକି ଆଣିଛ? କରୁଡ଼ା ପକ୍ଷୀର ପଙ୍ଖରୁ ତିଆରି ତୀର ଏସବୁ। ଏବେ ଦେଖ, ସେ କୟାତି ଯୋଉଠି ବି ଥିବ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିବ। ଏମିତି କହି ବୁଢ଼ୀମା ମନ୍ତ୍ର ଜଳ ଛିଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ
ସେଇଠି ବିମଳା ଶୂନ୍ୟରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲା। ବିମଳା ଭିତରେ ଥିବା ପିଶାଚିନୀ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀର ତୀରରେ ତିଆରି ଜାଲରେ ଆସି ବନ୍ଦୀ ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଘରେ ଆଲମିରା ଉପରେ ବସିଥିବା ପିଶାଚିନୀ ବି ବନ୍ଦୀ ହୋଇଗଲା। ଶୋଷ, ରକ୍ତର ଶୋଷ, ମତେ ନିଦରୁ ଉଠେଇ ବନ୍ଦୀ କରିବ, ମାରିଦେବି। ତୁ ଏ ଗରୁଡ଼ ଜାଲରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି। ଓମ୍ ଫଟ୍ ଚଟ୍ ଚଟ୍, ସୁପ୍ରଶାନ୍ତ ସୁବ୍ରୋ, ଜଜବ୍ରୋ ଜଜବ୍ରୋ। ओम फट चट चट, सुप्रमान सुप्रो, जजब्रो जजब्रो, जजब्रो जजब्रो। बंचिथिबा गोटिए हाडर खंडकू गोटिए माठियारे रखी ढांकुणी लगेई शंकर साहाय्य द्वारा श्मशान रे गात खोली सेठी पोती सेठारु चलीगले। पिशाचिनी कबलरू गाँ लोके आउ बिमला मुक्ति पाई सारिथिले। मंजू आउ जमुना कारणरू गाँ रे किछि लोक मरी सारिथिले। सेथिपाई से दुहिंकु गाँर मुखिया गाँ छाड़ी चली जावाकू कहिले। किंतु शंकर से दुहिंकु क्षमा करी आउ गोटिए सुजोग देवापाई मुखियांकु कही गाँ रे रहिबाकू देवापाई कहिला। एतिकी नुहे, प्रकृत रे भूतिया रास्ता रे कौन हेउथिला, से सेठू केमिति आसिला, से सबु कथा से मानंकु कही बहुत गुड़िए पैसा देई तांकर आर्थिक सहायता कला। शंकर देइथिबा पैसा रे मंजू आउ जमुना गाई किणी तांको स्वामींक भली दही आउ क्षीर बिकिबाकू लागिले।